Opo, sige. Gamitan niya kayong bale. Katawan tamo. Alin po? Susulod yan. Alin lang po? Pamangan. Alin lang po? Sige pa po, sige. Babasag tayo. Opo. Ball. Alin lang po? Basta po abe yake. Anak ko babasag. Babasag tayo. Alin lang po? Pamangan niya. Alin lang po? Kategori. Ala, napirdi na. Sip sa akong sumali ko sumali. Sabi, isip. Lagyan mo yan. Opo. Jesus. Sige pa po. Pwede. Sister Concha. Sige pa po. Pwede. Sister Betty. Opo, sige po pwede. Artista yan. Aliyah po, basta po. Opo. Artista yan. Sister Betty. Sige pa po. Hindi. Pero, Pwede. Ano pangalan ng tao? Opo. Brother. Pwede. 15 seconds. Hindi. 10, 9, 8, 7. Okay, tapos na. Now. Tao. Pwede. Kasama natin. Hindi. Artista. Hindi. Pwede. Singer. Hindi. Newscaster. Hindi tao. Hindi. Pwede. Hayop. Animal. Pangalan. Pangalan ng tao. Preacher. Coordinator. Stud coordinator. Pangalan ng tao. Superman. Cartoon character. Pwede. Superman. Garfield. Superman ba yan? Snoopy. Ew. Mga pambata eh. Pwede. 1 minute. Tao, pangalan ng tao. Nandito sa chapel. Pwede. Santo. Sa taas. Santa Ursula. Jesus. Jesus Christ. Pwede. Patron. Patricia. Langit. Heaven. Jesus Christ. Nye. Cross. Oh. 10 seconds. Word. Ho, 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 ho.